मालिका सत्य मालिकार लिखा अच्छी देउल ये हूँ अमुआ देउल आर मुह ना सब वर्ष से चिता माछ आसबटी जहाँ बीरवती बहब बंद जे प्रमाण से जगन्नाथ पुरी बाचे चंपानगर ठारे जन्म होना अमर हारीपुरे बास छाल बनाइन फाल पजाइबी नाम हे हरिदास ଅନନ୍ତଗାର ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଏହା ବଖାଣିଲେ ହାଡ଼ିଆ କମାର। କିଏ ସେହି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କିଏ ସେହି ହାଡ଼ିଦାସ ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ମାଳିକାର ସେହି ଅଭେଦ୍ୟ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ। କେଉଁଠି ସେହି ଅନନ୍ତ ବଟ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ହାଡ଼ିଦାସ। नमस्कार एई माटीर कथा को स्वागत करुछि मो दुर्गाशंकर। आजिर अध्याय जानिबा जाजपुर जिले में अवस्थित छतिया बट पीठर महात्म्य। कलागिरी पहाड़ उपरे अवस्थित छतिया बट जो छतिया बटरे रही हाड़ीदासंकर समाधिपीठ कौन रही छतिया बटर किंबदंती ए सबु संपर्क में जानिबा चलंतु छिबा सेही समाधिपीठ को छतिया बट बहु किंबदंती सह जड़ित जाजनगर बा जाजपुर कहीं केबेठू एही क्षेत्रर महात्म्य सारा विश्व रे व्याप्त। तेबे जाजपुरर प्रतिटी स्थानर प्रच्छद पटरे लुचि रही अनेक इतिहास जहाँ शास्त्र एवं पुराण रे प्रमाणित। एतद मध्यरु जाजपुरर एक ऐतिह्य संपन्न स्थान हेउछि प्रसिद्ध पीठ छतिया बट। कटकरू चंडीखोल जीवा बाटरे प्राय 25 रु 30 किलोमीटर परे पड़ी थाए छतिया बट पीठ। जो छतिया बट संपर्क में पंचसखा जुगर कवि तथा भविष्यतदर्शी अनंत दास निज भविष्यत मालिकारे लिपिबद्ध करथिले। आउ ठीक 200 वर्ष परे जन्म नैथिले सिद्ध पुरुष हाड़ीदास जी एही छतिया बटरे थिबा बटवृक्ष मूले रही दिव्य मालिका को व्याख्या करथिले। आउ निज व्याख्यारे कली जुगर भविष्यत रे कौन कौन घटिब याको मध्य दर्शाइथिले। आमे आज वर्तमान आसी पहुँचीछु छतिया बट जहाँ जाजपुर जिले में अवस्थित। तेज कौन रही छतिया बटर रहस्य कौन रही छतिया बट पछर किंबदंती सबू जानिबा आजिर अध्याय। किए सही हाड़ीदास आउ निर्देश रे रचा होता मालिका एवं कौन रही मालिकार संपूर्ण तथ्य समस्त कथा जेउठी वर्तमान छतिया बट पीठ रही ताहा एक टापू बा पहाड़ उपरे अवस्थित जार नाम कलागिरी पर्वत। आउ एही कलागिरी पहाड़ उपरे कहीं केउ अनादि कालरू रही एक बटवृक्ष जो बटवृक्ष मूले हाड़ीदास निजर कौलिक वृत्ति शाल काम करुथिले। हाड़ीदास होउछन्ति चंपापुर निवासी चेम्मई ओझांकर पुଅ से जाति कमार बापा कौलिक वृत्ति थिला कमार बापा चलीगला परे से चली आसिले छतिया बट यही निकट में से शाला बन कौलिक वृत्ति बजाय एवं जो बटवृक्ष मूले आज मध्य से सिद्ध पुरुष हाड़ीदासंक समाधि रही एवं जो समाधि उपरे अनंत रूपी बलभद्रंक प्रतिमूर्ति रही देखा जाए। समाधि उपरे बलदेव विग्रह देखुंत पुआ साधुवर दासों देखुं जगन्नाथ साधुवर दास पुआ रघुवर समाधि सुभद्रा विग्रह हाड़ीदास भौणी कनक थी कनक कनक समाधि पर कनक दुर्गा विग्रह ये हूँ समाधि गोसाई पीठ। तेबे मालिका संबंध में आज भी रही अद्भुत तथ्य। स्थानीय लोकों कहवा अनुजाई
কলিযুগ শেষ সময়ে শ্রীক্ষেত্র ছাড়ি ছতিয়া বটরে লীলাখেলা করিবে মহাবাহু। ସତ୍ୟ ମାଳିକା ସତ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ବାଇଶି ପାବଛ ବୁଡ଼ି ଦେଉ ଯେ ଆସିବ ଅମରାରି କଟକରେ ଧରା ସେ ପଡ଼ିବ ସେଇବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇବେଳେ ଚିତା ମାଛ ଆସିବଟି ଧାନ କୁମ୍ଭୀର ଅସ୍ତି ବହିବ ବନ୍ଧ ଯେ ପ୍ରମାଣ ସେଇବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ଆସିବେ ଜାଲେଶ୍ୱର କଡ଼େଇରେ ପ୍ରଭୁ ଅଟକିବେ ସେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିଲ ରଖିବୁ ଆମ ଛତିଆ ବଟେଲ ଅଣସ୍ତରୀ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କୋଉ ଅଣସ୍ତରୀ କ'ଣ ଅଛି ଥାନାଗାର ଜାଣିବା କାଳେ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ। অথবা লোকাচারে কিছু মত রয়েছে যে যেতেবেলে কলিযুগ শেষ হব সেই সময় রত্ন সিংহাসন ছাড়ি মহাপ্রভু স্বয়ং জগন্নাথ এবং বলভদ্র কলা ঘোড়া ধরা ঘোড়ারে চড়ি ওহ্লাই আসবে ছটিয়া বটকু এইঠু আরম্ভ করবে তাঁর লীলাখেলা। তেবে সতরে কଣ এই লোকবাণী সত কଣ হচ্ছে এ পছর কারণ চালু পচারি ଯୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ୟା ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଦେଉଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦେଉଳ ଏ ହେଉଛି ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଆର ମୁହଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବସୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଆଣି ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏ ଦେଉଳ ଚୂଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତାହାରି ହାତରେ ଥିବା ନନ୍ଦେକ ଖଡ଼ଗାକୁ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ମେଚ୍ଛ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଯୋଗିନୀ ଭୈରବୀ ମାନେ ରକ୍ତ ମୁଖା ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି କଳ୍କି ରୂପରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ ମହାବାହୁ। ଆଜି ବି ଏହି ଛତିଆ ବଟରେ ରହିଛି ଅମୁହା ଦେଉଳ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ଅମୁହା ଦେଉଳରୁ ବାହାରିବେ କଳ୍କି ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର। দর্শক বন্ধু এই মাটির কথারে আজ তো সময় সরিছি এক নূয়া অধ্যায় পুଣି আমি আপনার পাখক আসবু এক নূয়া জায়গার কিংবদন্তি নেই আজ তো সময় হচ্ছে আমি বিদায় দেব।